Do you know that depression, anxiety, and stress can be overcome? Empower yourself through IQ Excellence Self-Therapy, a holistic, psycho-spiritual self-empowerment program to help you enhance your spiritual, emotional, mental, and physical well-being. Reclaim your energetic, optimistic, creative, and motivated self. And more importantly, realize your full potential. The 21st century, mental illness is skyrocketing globally. Today, the world is in a turmoil. Depression, anxiety, stress are most commonly afflicting our society and impacting our economy significantly. According to the World Health Organization, the estimated cost to the global economy is $1 trillion per year in lost productivity. Malaysia is not spared. According to 2015 National Health and Mobility Survey, 1 in 3, or 29.12% adults aged 16 years and above are struggling with mental health issues. This has tripled from 10.7% in 1996. In 2018, a Malaysian major daily reported by 2020, mental health would become the second biggest health problem after heart disease. Today, depression is the leading cause of illness and disability among adolescents. Suicide is the second leading cause of death amongst 15 to 29-year-olds. However, within the darkness, there is always light. There is hope. Hope is the heartbeat of the soul. IQ Excellence Self-Therapy will help you discover purification of the heart, purposeful living, holistic self-care, mind, body, heart, and soul. Embracing IQX 9 Habits and 9 Laws will help you become heart-centered, enjoy a psychological and spiritual well-being, and most importantly, you become self-empowered. You can now realize your full potential, cope with the normal stresses of life, work productively and fruitfully, and are able to contribute to the community, hence benefiting the society at large.
daripada melihat. Kerana bila kita mendengar ni mendapat informasi dengan mendengar ni dia circular emotion tau. Sound bites yang kita dapat tu adalah dia dalam circular. Bila dia circular, dia circle ni maknanya apa? Dia akan berputar lebih lama. Satu. Nombor dua, bila kita mendengar, bila sesuatu kita tengok kat luar ni yang positif ke negatif tak kisah dulu ya. Bila kita mendengar, kita tak boleh tutup, I don't want to hear anything positive. Can you walk macam ni? Orang kata, apa pasal budak ni kan? Duk tahu tangan dia dekat telinga dia all the time jalan. You cannot. So you cannot stop things from masuk daripada kita mendengar. Kenapa kita mendengar? Masuk dalam hati kita. It's how powerful mendengar ni. Tapi apa yang kita lihat, kalau kita melihat sesuatu, kita tak mahu tengok benda yang tak elok. You can always lower your gaze ataupun you can turn in the opposite direction of what yang you tak nak tengok tadi. Betul? Maknanya pandangan kita, apa yang kita lihat ni kita boleh control. Tapi yang nak mendengar ni tak boleh control. And dengar and maknanya kita melihat ni dia linear lah. Maknanya dia macam ni. Kalau I turn, it goes just like that. Tapi mendengar ni, walaupun I turn, dia still masih apa? Masih apa orang kata masuk dalam hearing kita ni. That is the reason why one of the things kalau dalam psikologi lah environment ni sangat important. Kalau kita nak berubah diri kita because apa negatif yang daripada luar masuk dalam hati kita, dia simpan kat dalam tu. Hati kita ni macam storage lah, dia store anything positive negative. But unfortunately itu yang saya nak masuk ke dalam apa kita punya perbincangan pada hari ini adalah unfortunately apa yang kita tengok, apa yang kita dengar yang masuk dalam hati kita ni, as many of you who have followed my program ni tahu yang 80% dari apa yang kita tengok, lihat ni adalah negatif. Betul? And bila negatif tu, bila kita dapat sesuatu informasi, kita mendengar atau kita melihat, bila masuk dalam hati dia akan create a few things. Kalau dia satu yang negatif, the first thing kita akan think about is kita akan worry about it. Takut. Takut, worry, takutlah janganlah jadi kat kita ke apa kat. You rasa perasaan takut akan keluar daripada apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Ataupun kita risau. Lama risaunya lah, you know. Or you tengok, you lihat dan you rasa confused. Because your perception is macam ni. And suddenly bila you tengok tu dia opposite dengan apa yang you perceive. Jadi there's confusion. Itulah mentor saya dulu. I used to have a mentor, Mak Saleh ni, dia kata 3 things that will kill. Killers dalam hidup seseorang ini adalah satu yang buat jadi orang stres and also anxiety dan depression ni adalah kerana apa sesuatu yang mereka menerima tu dia merisaukan mereka. Menakutkan, fear, worry, ada satu lagi doubt ya, kita doubt and also kita rasa confused. These are the 4 things, not 3, 4 things ini. Ini sangat-sangat, you know, these are the 4 things yang membuat orang jadi apa orang kata lari daripada fitrah. Fitrah kita adalah pure. Fitrah kita adalah baik semua kan. So, saya pun dah go through a lot dengan you. Now let me just share with you some statistics which I think if I'm not mistaken I've shared this before, tapi saya akan repeat. Information ni kalau kita repeat baru kita ingat dan kita faham. Bila kita faham kita lebih berhati-hati. Perubahan tanpa ilmu ni boleh tapi dia tinggal sekejap. Rania, saya punya PA ni pula dia dah. Can you play the first one, darling? Study on worry and stress ni sebenarnya apa yang kita worry, apa yang kita tengok, lihat tu patut kita ada perasaan kan, perasaan worry ke, perasaan takut ke, you know janganlah you jadi stres kerana apa informasi yang you dah tengok tadi tu. Yang sebenarnya 40% dari apa yang kita worry about or stressed about ni sebenarnya tak pernah terjadi. Dan ini satu kajian yang dibuat. 40% never happen. Maknanya pernah ke tidak apa yang kita buat tu?
Maknanya penat lah kita worry about something that will never happen. Kalau you tak percaya, this is something I learned dalam satu buku saya baca kan. Dia kata begini, when you worry about something, you write it down on a piece of paper. You just write it down. Tak kisah apa benda worry ni of course something yang negatif lah selalunya kan. Worry, write it down on a piece of paper, dan ambil paper, lepas you dah habis tulis apa yang you risau tu, right, you taruh dalam drawer anywhere lah. If ada drawer tepi katil you ke, drawer tempat kerja you ke, put it inside the drawer, right? And then about 1 or 2 weeks later, right, you come back to it. You baca balik apa yang you dah tulis sebagai satu benda yang you risau, or you takut tadi tu lah, you risau akan terjadi lah maknanya ya. Most of the time apa yang kita risau tu 40% tak akan terjadi. Tidak terjadi. Ya. And 30% daripada apa yang kita worry about tu, yang kita bimbang, kita concern lah. Ya, oh ini mengambil perhatian kita lah benda yang negatif ni kan ya. Kebanyakannya 30% we can't do anything about it. Maknanya kita tak ada control. Kerana apa? Mungkin terjadi kat orang lain ke kan, benda tu jadi kat orang lain, tapi kita tengok, kita kata janganlah benda ni jadi dekat aku. You know? So 30% you cannot do anything about. Bukan within our control. Jadi kalau bukan within our control, then might as well not worry at all. Kita tak boleh buat apa. So penat saja. Bukan bila kita worry ni actually dia memenatkan. Dia exhaust. Dia pun kata make us, orang kata penat lah. Jadi penat kita berfikir tu kan. So bila banyak saya berfikir, most of it is negative. Malam tu bila nak tidur pun yang rasa aduh, you know ya, bila duduk aduh, you so glad that you boleh tidur. Kebanyakannya most of the time bila dah worry tu banyak sangat, tidur pun tak boleh. Jadi dia mengganggu emosi kita even nak tidur. Nah, 12% adalah mengenai orang lain, nothing to do with us. Tadi kita bila benda laku kat orang lain, kalau kita tak boleh buat apa-apa about it, then why worry about it at all? Or why orang kata why bother to orang kata busybody lah about masalah orang kan. Kita boleh buat benda. Ya. Yeah? And those things pula tu, it does not concern us at all. Tak ada kena-mengena dengan kita. Dan 10% daripada apa yang orang worry ni selalunya adalah about penyakit ke, tak tahulah whether betul ke tidak ke, dia ada, unless you go and check, you know, you go to the doctor and confirm. Kadang doktor kata tak ada benda, nothing wrong with you. Maknanya apa? Nothing wrong with you maknanya apa? You dah allow things around you tadi tu, melalui hearing you dan melalui penglihatan you tu apa? Tu apa orang kata form a perception dalam hati you yang dah buat you worry, which most of the time has nothing to do with it. Saya akan share lagi a few studies about worry ni, because bila kita faham study ni, dan baru kita boleh buat sesuatu. Apa dia boleh buat untuk diri kita, bagi kita so that we don't worry so much. Ya, ini satu kajian dilakukan ni tahun 2005. Lama lah dah ya. Can you imagine, ini before COVID. You rasa kalau masa dalam keadaan pandemik sekarang ni worry lebih ke tidak? Ini 2005 saya buat ya. Saya share dengan you kajian and a study that is being done, research on human thoughts per day oleh National Science Foundation di Amerika ya. Dia kata for an average person, thoughts negative, don't talk about negative or positive yet, just thoughts, apa yang kita berfikir ni kan, adalah between 12,000 ke 60,000 thoughts a day. Wah, banyak tu ya. 12,000 to 60,000 thoughts a day. You divide that by every second berapa agaknya. So in other words, memanglah either kita melihat, kita mendengar, ataupun kalau kita duduk diam-diam seorang tak ada lihat apa benda pun, kita terfikir benda yang pas about diri kita, which most of the time benda yang negatif ni adalah benda yang lebih more pun kata yang kita akan ingat lebih daripada benda yang positif. Itu aja. Ya. So 12 to 60,000 thoughts per day, subhanallah. And you know what? 80% of that are negative. Not only that,
Saya dah cakap banyak kali lah, 80%. Not only that, 90% daripada yang negatif tadi tu adalah thoughts yang repetitive. Maknanya benda yang sama yang you duk fikir, benda yang sama. Same thing that you think about. Unless you apa? Duduk diam and decide that no, enough. This is not good for me. Kalau you tak ada awareness yang begitu, consciousness yang mana you nak ubah, right, cara you berfikir, you will continue to live with that negative thoughts. 95% yang dia repeat. Kalau negatif tu dia repeat itself for the rest of your life. Just think about this lah. Katalah you nak tulis satu buku, kita nak tulis buku. Kalau buku tu ada 10 chapter lah kita nak tulis, berapa chapter yang negatif? You rasa you nak baca tak? You and I nak baca. Saya tak nak baca buku tu. Kalau 80% adalah about benda-benda yang tidak tidak membahagiakan atau tidak excite kita, benda yang tidak bukan benda negatif ni, selalu bila kita baca kita jadi heavy tau. Dia it is heavy on us. Kita akan rasa perasaan tu. Kita rasa risau, lepas tu kenapa jadi macam tu lah. Lepas tu perasaan tadi keluar lah, perasaan takut, perasaan doubtful, perasaan kesal, or confused. If that is your book that you are writing, imagine 60,000 thoughts a day. Kalau kita tulis, subhanallah, memang boleh dapat 10 chapter buku or even more maybe, right? But unfortunately, 8 out of that 10 chapters are going to be things that is gruesome, yang menakutkan ke, yang menyedihkan ke, yang yang negatif. You rasa you nak baca tak buku tu? Buku tu you yang tulis. I don't think I want to read a book about myself. 80% adalah bukan sesuatu yang boleh buat hati saya tenang ke, gembira. Just think about that. Katalah you duduk dengan seseorang, your best friend, right? And these thoughts are running through your mind, yang negatif ni kan. And I'm talking to my best friend, and I'm talking 80% of what I say to my best friend ni adalah benda yang negatif. You rasa kawan saya ni is going to stay as my friend tak? Lama tak dia akan stay as my friend? I doubt very much. If someone else were to do that to you, kan kita tengok orang yang bercakap dengan kita and all that. Kita pun jadi orang kata jadi researcher. Kita analyse apa yang dia cakap tu adalah positif ke negatif. Most of the time adalah negatif. Kalau orang tu every time they come to you and bring you bad news, bring you negative news, you rasa you tahan tak lama berkawan dengan orang macam tu? Chances is that you can stay kalau you macam tu juga. Tapi kalau you seorang yang bukan macam tu, yang tidak suka kepada benda yang negatif, tentu sekali ia akan mengganggu emosi you juga. Dan apabila ia mengganggu emosi kita tidak akan duduk lama di situ. Itu saya macam tu. Saya evaluate kawan saya, siapa yang patut jadi lingkungan saya lah. That means my association, my circle of friends. People, apabila saya bercakap, I give myself about 15 minutes, I spend time with that person 15-20 minutes. Kalau 80% of that 15 or 20 minutes, or setengah jam lah, 30 minit tu kita bersembang minum kopi, out of that 80% of that 30 minutes, kita bercakap benda-benda yang negatif lah. Because apa-apa you cakap, 80% will be negative lah. Excuse me. When I leave that person and I go somewhere else, right? Chances is that if the things we talk about are all negative, bila saya leave that person, hati saya mesti rasa tak senang. Betul? Have you ever tried that? You akan rasa macam, you akan terima apa tadi cakap. Kalau negatif, dia akan mengganggu emosi you. Emosi yang positif tadi akan jadi emosi yang negatif. That's how I evaluate my association. Kalau saya leave that person and I feel exhausted, penat, and bila I leave, I'm still thinking about I have negative thoughts. Bukan negative thoughts. I'm still thinking about the negative things that or maybe that person spoke to me about ke, saya duduk cakap about orang lain and all that, and saya dah jadi risau ke, perasaan tadi lah. Saya risau, saya rasa doubtful about something, skeptical, and then saya rasa sedih ke, saya rasa apalah, perasaan-perasaan yang negatif saya bawa dengan saya selepas saya berjumpa dengan kawan saya itu.
chances is that saya tak akan berjumpa dengan orang tu selalu lah. Because that's how I evaluate myself. Saya nak berjumpa dengan orang yang boleh apa? Yang lift my spirit. Remember, spirit. Ya, saya banyak bercakap dalam I think 2-3 weeks ago ya, about kita punya nafs, diri kita Allah yang diri kita yang free will ni lah, yang free will yang kita boleh memilih positif atau negatif, dan kebanyakannya adalah negatif. Datang daripada mana? Nafs yang mana? Soul yang mana? The evil commanding soul. Ya, nafs yang apa? Yang tercela. Nafs inilah yang sentiasa bawa kita kepada mendengar. Dia ada banyak, kita boleh pilih nak menengok benda yang positif, tapi dia akan bawa kita kepada yang negatif. Because itu dia punya nature dia. That's the reason why. Tapi yang interesting is that when we were born pure. Kita fitrah kita adalah kepada positif. That's why hidup kita lama-lama bila kita selalu sangat negatif. Bila kita dah orang kata dah tua sikit lah kan, kita akan rasa, kita mesti rasa kalau kita dah jauh sangat lari daripada fitrah kita tu. Kita akan rasa macam, oh, we need to find ourselves again. Mencari diri, macam soul searching lah kadang-kadang. Adalah kadang mungkin ada Allah jadikan sesuatu dalam hidup kita yang buat kita duduk diam sekejap. Oh, I need to take stock of my life. Adalah dengan event-event itu yang kata dugaan and all that. Kerana all this dugaan dijadikan kerana ada reason dia. Dan untuk kita duduk sejenak, bertafakur, self-reflect, on ourselves so that we will move on to become a better person. Okay, now. So itu tadi 12 ke 60 ribu negative thoughts, subhanallah. And then there was another study by Cornell University. Cornell University ni di Amerika, scientist discovered 85% of what, ni sama dengan yang study yang first time tadi saya cakap dengan you kan. 85% of what we worry about never happens. Never happens, right? Kalau saya tengok study tadi yang the first one I shared with you, dia kata 40% never happen. Tapi 30% has nothing to do with you, and if it happens pun you can't do anything about. So maknanya dah 70% lah dia takkan terjadi kepada you. Bukan ni buat orang lain, right? And then another 12% is about affairs of other people. So maknanya 82% dah. 82%. Yang 10% tadi related to sickness, whether real or imagined. So dia sama dengan, so apa, dia complements study daripada Cornell ni yang kata 85% of what we worry about never happens. Ya, and then 15% yang terjadi itu pun, that means 85 never happen, ada balance 50% dah. Memang apa yang kita worry about tu happens. Tapi what they found out was through this study is that yang 15% terjadi, kerisauan yang jadi tadi tu sebenarnya 79% of that subjects found that benda yang dia worry about, that means benda yang susah nak diselesaikan apa tu kan, actually mereka dapat selesaikan masalah tu. Masalah yang dia risau, dia takutlah tak dapat selesai and all that kan. But when they sit down and they put their heads together, right, dia duduk situ, tengok kepada masalah tu and cuba menyelesaikan masalah tu, 75% of those people found out that mereka dapat menyelesaikan masalah tu sebenarnya. In fact, they dapat menyelesaikan masalah tu better than what they expected. Tadi they expected very negative, right? Very pessimistic lah. Macam mana kalau masalah ni jadi, matilah macam orang manusia ni selalu cakap, yalah matilah aku and all that, right? Sebenarnya bila dia duduk, dia tengok, dia confront masalah tu dapat diselesaikan oleh mereka sendiri. Jadi worry ni betul-betul lah orang kata something yang is a wasted effort. Datang daripada mana? Influence daripada mana? Itu yang saya cakap all these few weeks ni about this nafs dan the evil commanding self kita ni. Not only that, dia bertemankan dengan syaitan pada masuk kat dalam tu. Itu external. Ni yang internal, yang diri kita sendiri yang kita memang boleh control kalau kita nak. We can choose because that is our free will. Now, not only that, yang 79% tadi yang finally bila duduk dia berdepan dengan masalah dia tu, dia boleh menyelesaikan masalah tu
not only they could solve the problem better than they expected, masalah yang they have to solve tu, yang dia melalui masalah dan menyelesaikan masalah tu kan, what they realize that there were a lot of lessons that can learn. Yang saya tak nak benda tu terjadi kepada diri saya. This is how I guard myself. How do I do it? I kata, saya dengar right, dah hati saya kata, oh ya ke, okay, saya doakanlah, I pray that, you know, things will get better for you and this and that lah. Kita sangat-sangat bagus kalau kita boleh doakan kepada kawan kita tu. Ya. And number 2, saya hati saya cakap kawan tu, kata, you know what, that is your that is your orang kata, that is that is your experience. I do not choose that. Yeah. But because benda tu benda negatif, saya tak nak, right? Memang kita ada self kita yang positif dan negatif, boleh choose. I do not choose that. That is your experience. I respect that. That is your experience. Saya tak boleh buat benda. Itu experience yang Allah dah beri kepada you. That is your experience. I do not choose that. But my experience is saya beri benda yang positif daripada apa yang orang tu dah terjadi pada orang tu. You get what I mean or not? You know, yeah? So kalau apa yang jadi kat hidup dia tu benda yang sedih, saya kata, no, I do not choose that. I'm so sorry, you know, this happened to you. You know, I hope that, you know, Allah, don't worry about it, you know, ya, Allah, you pun berdoa, saya pun akan doa untuk you. Dalam hati saya cakap lah kat orang tu macam tu. But dalam hati saya cakap, you know, that is your experience. I do not choose that. But my experience is, right? So I dot tu saya masukkan benda yang positif dan saya visualisekan benda yang positif about diri saya in relation to apa yang dihadapi oleh orang tadi. Cara saya guard diri saya. Ya, kalau dalam Islam dia kata apa? Bila benda na'udzubillah min zalik, maknanya apa? You nak block energy yang negatif tadi daripada sampai kepada diri you. Itu dia. It's very very important. Always remember to do that. Nah, saya kadang-kadang kalau tengah jalan kan ada accident on the other side. Yang belah sini ni yang jam panjang kan, you know. Semua orang busy body nak pergi tengok. But can you do something about, kalau you're on the other side, you cannot do anything about that accident on the right side, right? So what do we do? It's best kita kata apa? Saya kata, oh, that is your experience, I do not choose that. You know, my experience is always, Allah akan lindungi saya, you know, my perjalanan, journey saya oleh selamat from A to B. Saya fikir benda yang positif untuk diri saya. Kenapa? Apa yang dah jadi kat orang tu kan, kita doakan ya Allah Tuhanku, tolonglah, you know, selamatkanlah dia, send help, you know, berilah dia kesabaran. Itu adalah apa? Experience yang Allah, dugaan Allah bagi kat dia. Tak semestinya dugaan yang sama Allah bagi kat saya. Mungkin Allah tak bagi dugaan itu kat saya. Tapi kalau saya dah tengok macam tu dugaan orang tu, and then I pula rasa macam janganlah nanti satu hari jadi kat saya pula risau dengan apa dugaan yang orang tu dah terima. Dugaan tu mungkin datang pada saya juga. Because Allah is apa? I am to my servant what he or she thinks I am. Itu yang important. Think about apa? Tema hidup orang lain, tema hidup you, right? And then you tengok dia punya, evaluate. Kalau benda tu negatif, maknanya you have to start changing. Apa yang itu, besok kita belajar. Besok kita belajar macam mana nak change yang negatif ni kepada positif.
How boleh buat. Tapi itu ia memerlukan satu habit ya. Now, Rania, can you show that flower? Ini Al-Quran, dia besok kita talk more about pada Al-Quran. Yang ini saya share dengan you apa yang in the Western punya what do you call that, Western punya teachings lah ya. Dia kata, Rania, can you go to that flower? Every positive thought, dia kata it's a silent prayer. Nah, ini Brian McGill, dia kata ya. Every positive thought is a silent prayer which will change your life. Kalau thought tu positif, it will change your life to become positive. Tapi kalau thought tu is negative, it will change your life to become negative. Bukan yang tu, yang satu lagi flower, Rania. So ini is Ibn Qayyim, tapi tak apa. Go to Ibn Qayyim. Ibn Qayyim kata, be certain when you break. Rania? Rania ni dia dah bukan yang tu. Okay, tak apa. Kita go to yang ni. Dah nak habis ni. In 3 minutes ya, saya nak you all, besok saya akan ajar you how to, first kita nak evaluate diri kita dululah. Right. Kadang-kadang kita ni tak nak orang negatif mempengaruhi diri kita, tapi kita sendiri tak tahu diri kita. Are we a positive or a negative person ya? Rania, can you go to are you a negative person tu? Why don't you ask yourself these few questions? Yang tadi ada share yang tu tadi already. Yeah. Are you a negative person? That's like, I don't know what's happening to my PA hari ni. Yeah, okay. Are you a negative? Assess yourself. Yang pertama, tanya diri you. You ni senang tak nak buat kawan? Do you make friends easily? Maybe these are the things that you need to think about lah. Mungkin satu sesi self-reflection sebelum, selepas ini, spend like 5-10 minutes and think about this. Yeah. Do you make friends easily? Because if you make friends easily, maknanya orang suka berkawan dengan you. Kalau orang suka berkawan dengan you, maknanya you ni seorang yang yang positif. Yang suka menolong orang. Selalu orang ni dia suka berkawan dengan orang yang suka tolong dia, yang suka apa orang kata, what do you call that, yang suka encourage dia ataupun naikkan semangat dia ke. Kalau you orang positif, selalunya mesti ramai kawan. Ya. So ask yourself, do you make friends easily? If you don't make friends easily, ya, kalau you ni susah nak berkawan dengan orang selalu tak nak kawan dengan you, then chances is that you need to change dalaman you. Chances is that you probably is more negative than positive. Ya, and then you tanya pula, then you tanya orang keliling you, kadang-kadang you macam tu you tak sedar kan? Orang keliling you, adakah orang yang positif ke negatif? Adakah orang keliling you ni seorang yang sentiasa orang kata encourage you ke orang yang sentiasa duduk condemn orang ke, criticize orang ke, evaluate? Because kalau orang di lingkungan you macam tu, chances that you also macam tu kerana you boleh duduk situ and put up with it. Because kalau you bukan macam tu, you cannot put up with it. And I'm one of them. Like I said tadi lah, bila saya jumpa orang, saya keluar daripada situasi tu and I don't feel good, then no, I cannot see this person often. Bukan tak berjumpa lah, boleh jumpa, tapi bila saya jumpa the next time tu, I'll be very, very on guard lah maknanya. Macam tadi lah, kalau cerita apa-apa, mungkin saya akan limit masa saya dengan dia ke, because saya rasa people ni ada yang encourage ke, give spirit, or dia jadi toxic bagi kita. Itu kita kena evaluate ya. Now, you ni selalu bergaduh dengan orang. Kalau kita selalu bergaduh dengan orang, maknanya apa yang terjadi di luaran, remember, always ada reflection, a mirror of what's inside hati kita, jiwa kita. Maknanya mungkin kita tak tahu nak control kita punya amarah bisu kita, our evil commanding self. Ya, and therefore kita sentiasa mengeluarkan kata-kata yang kesat ke orang, marah orang, and nak orang. Always nak sangkal apa orang kata aja kita nak rasakan diri kita ni, oh kita tahu everything, we don't agree, we disagree. Yeah. Now, the next thing you need to ask yourself is, bila orang cakap dengan you kan, dia tengok tak you in the eye, dia tengok tak mata you. Ya, because kalau kita seorang yang sangat negatif ni kan, orang tu secara automatik dia akan tengok lain, bukan dia tak suka tengok benda yang
benda yang negatif, ataupun kalau you macam cakap tu macam so emotional, the emosi negatif you tu is so dramatic sangat kan, buat orang tu jadi you sendiri akan rasa uncomfortable dengan orang yang macam tu, and therefore you akan tak tengok mata orang tu. Because mata orang yang marah and all that, very fiery, betul tak? Ya, you pun rasa takut nak tengok even tengok orang lain. You observe that. Observe that. Yeah, do people look at you in the eye when they talk to you? Yeah. Now, satu lagi. Also dalam pilihan sama adalah bila you bercakap dengan marah and all that, orang tu dia akan turn away. Right? Dia rasa uncomfortable, dia turn away. Kadang-kadang dia buat tangan macam ni, like your cross arms. Cross arm macam dia dah guard diri dia from that negative effect yang you dah hantar kepada mereka. Ni semua adalah you boleh evaluate yourself, ya. Then kalau you ada buat appointment, plan dengan kawan-kawan, kadang-kadang selalu aja orang cancel. They cancel on you. Jadi tak enthusiastic lah, tak macam orang kata excited nak berjumpa dengan you, nak do things dengan you. If they cancel, then there is you need to really look at yourself. Besok kita talk more about it. And then, do people ask you for ada tak orang selalu minta tolong dengan you? Kalau orang ni negatif, right, selalu dia tahu memang tak boleh tolong dia lah. Dia akan cari orang yang dia rasa boleh tolong. Yeah. Do people ask you for help? Lepas tu, are you feeling tired all the time? Bila sampai petang you rasa penatnya, chances is that there's a lot of negative energy dalam diri you. Yeah. And then last kali ini I hope not lah, is your family or friend avoiding you. Macam dia cancel on you, right? Dia kalau you buat plans nak berjumpa kan, dia avoid you ke or something like that. Yeah. So there's a few things that we need, because kalau kita tak tahu diri kita, right, dan kita tak tahu kenapa orang keliling kita ni respond begitu terhadap kita. Okay, so once you establish yourself, right, then it is easy. Besok saya akan talk to you about maybe I just run through Rania very quickly ni how to block yourself from negative energy. Besok is actual macam mana kita nak orang kata nak change yang negatif tadi kepada positif. The first one yang saya kata, bila you dah assess diri you, right, now you need to be the best version of yourself. Kalau kebanyakan soalan yang saya tanya tadi tu adalah soalan yang negatif, and then you need to decide. It's a decision. A decision that, okay, enough, I don't want to live like this anymore. I want to be someone who is sentiasa positif, sentiasa encourage orang lain, sentiasa uplift kan. Maknanya kalau lepas orang jumpa you kan, mereka pun rasa gembira, rasa seronok. Itu you dah lift emosi orang tu daripada negatif kepada positif. That means you are a positive influencer to that person. Yeah. Now, kalau kita bercakap tu, try to stay away. Topik-topik yang kadang-kadang boleh mengeruhkan keadaan between kita dengan orang lain ni, yang mengeluarkan emosi-emosi negatif, adalah topik seperti politics, about religion ke, right. Itu kadang-kadang dia religion meaning orang tu of opposite religion pada you. Or kadang-kadang maybe you ni religious, orang lain tak aspires as you. Kadang itu dia akan mengeluarkan efek yang negatif. So lebih baik kita stay away. Kita respect apa orang tu nak buat untuk hidup dia. Itu adalah, everybody has journey, life journey. Itu Allah saja yang boleh membuka pintu hati dia. Mind dia dan pintu hati dia nak berubah ke apa. Kita we be ourselves, but we decide to be a positive person so that kita boleh jadi positive influencer kepada orang tu. Dan bila orang tu tengok kita dia pun get tired. Kenapa lah diri I ni macam, tengok hidup you ni kan, you ni happy-happy aja manjang. Kita dah jadi positive influence kepada dia. Satu lagi, stop talking about masalah. Kalau you tahu orang tu tak boleh help menyelesaikan masalah you, don't talk to that person. Don't talk.
Kalau orang tu you rasa boleh beri idea, suggestions yang bagus kat you untuk menyelesaikan, then by all means share. Tapi jangan try, bila share tu jangan go into emosi yang negatif tu banyak sangat. Kesian kat orang yang kawan you tu. Because you're not transferring that negative energy to the other person. Okay, now banyak lagi dia don't stop tak apa, some of that tu besok kita akan talk about it. Saya tak nak ni yang guide yourself tadi saya dah talk to you about it. Satu lagi there was tadi one article I read about macam mana kita nak block daripada negative energy. Dia kata kalau terlalu banyak hari tu you hear about negative and all that, make sure you take a shower, fresh shower and all that. Sebenarnya dalam Islam is ambil wuduk. Saya rasa kalau some of you have heard from Pak Farouk masa training saya tu, he's always talking about ambil wuduk so that you sentiasa dalam suci. You suci bila kita suci ni kita mesti positif. Lebih positif daripada negatif. Mungkin ada lagi tapi kita boleh kontrol. Try bila kita berwuduk tu make sure dengan hati lah. Jangan buat aja it's just a ritual Tapi kalau you buat wuduk tu betul-betul dengan hati, tangan you you rasa macam bila you ambil you basuh muka, you hilangkan segala apa yang nampak yang negatif, telinga you yang you dengar negatif, all that. Bila you wuduk you dengan emosi yang positif, right, untuk remove all the negativity from yourself. That wuduk will become something yang akan membuat diri you lebih bring positive energy into yourself. The Psalm tu dia kata yang saya ada baca satu ni, dia kata kalau you rasa berat, banyak sangat benda yang negatif ke dalam office ke, kadang-kadang you dah online misalnya ada meeting ke benda yang banyak lah yang mengganggu perasaan you, dia kata just go out. Semalam Dr. Aina dan Faizal dia talk about kalau terlalu stress sangat kan, duduk depan komputer ni, get out, masa lunch, get out, go and get some sunshine. Saya ingat masa saya study dulu dekat US, Mak Saleh, dia orang kalau tengah hari lunch dia suka duduk bawah pokok ke, dia suka duduk di luar. Dia suka duduk di luar under the sun and all that. Of course lah, weather mereka pun tak macam weather kita, weather yang dry weather. Kita ni bila duduk kat luar tu very panas kan. Tapi tak apa, just go out 5 minutes, get some fresh air, get some sunshine. Right? It will do wonders to perasaan you juga. Daripada kita duduk berkurung saja dalam rumah. Okay, try to do that. Okay, so saya rasa dekat sini saja. Okay, I meant to do within 1 hour. What I'll do, because besok kita boleh continue lagi. So please come back tomorrow. Thank you so much for being with us. Let me see, hari Isnin ni memanglah orang semua sibuk dengan kerja Nizam, Azrul, thank you so much Perpustakaan Desa Beranang, Sean Bazin, Nazira, Jisma, Ayu, Nur Faizah, Nolida, Dr. Wan, thank you so much for being with us today. Jisma juga. Esok please come back and I'll share with you cara-cara bagaimana bila kita nak merubahkan emosi yang negatif ni kepada emosi yang positif. And then we continue to do that so that it becomes a habit. And insyaAllah dengan habit itulah nanti orang ramai yang nak bukan nak minta tolong aja, they just want to be around you because dia rasa dia nak rasa that positive energy daripada diri you, from you, and wow, if only we have people yang sentiasa bring positive energy kepada orang lain, insyaAllah we will make this world a better place for all. So I will end my session hari ni di sini. Thank you so much for being with us, and I hope that today this Monday is orang kata bright and bright it has been a bright Monday for you, and not a blue Monday for you. So saya doakan kepada semua that we will always live with positivity, sentiasa menjadi positive influence kepada orang lain. Kita sendiri jaga kita punya perasaan kita, insyaAllah lah Allah akan menolong kita. Kita doakan kepada Allah sentiasa make us orang kata aware dengan diri kita sendiri, that we will always try to be a positive
person. It is an effort. It is an effort, and we all have to make that effort to stay positive. Okay, so I'll see you tomorrow. Thank you so much. Yeah, and I'll see you tomorrow. Thank you so much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Century. Mental illness is seriously impacting the world, and Malaysia is not spared. 3 out of 10 Malaysians suffer from mental illness. Depression is the major mental illness among Malaysians due to stress at the workplace and family pressure. 66 working days are lost annually by corporate Malaysia. And stress is the number 1 risk factor for health and productivity amongst Asian employers. Despite the circumstances, there is still light at the end of the tunnel. There is hope. Hope is the heartbeat of the soul. IQ Excellence Self-Therapy with 9 Habits, 9 Laws will help you empower yourself through a holistic psycho-spiritual self-care program. Enhance your psychological and spiritual well-being through purification of your heart. Reclaim your energetic, optimistic, creative and motivated self. Realize your full potential as a heart-centered individual. Imagine you can now realize your full potential, cope with the normal stresses of life, work productively and fruitfully, contribute to your community, benefiting the society at large.